है हर एक मस्जिद में। तुम तो बताओ तुम्हारी मस्जिद में अगर कोई मिस्कीन, कोई यतीम, कोई परेशान, कोई मुसाफिर, कोई चंदा मांगने वाला अगर आके आराम करने लग जाए, तुम उसको गाली दे के बाहर निकाल दे। तो बताओ तो सही, ये मस्जिद बना रखी है या अपनी चौधराहट के लिए कोई इमारत कायम की है? क्या कर क्या रहे हो भाई? दूसरों को कोसना कोई कमाल की बात नहीं है। ये कह देना आसान है कि फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। अपने गिरेबान में झांक के अपनी कमियां, अपनी गलतियों को दुरुस्त कर देना बड़ी बात है। हमारे तो इख्तलाफात ही नहीं सांस लेने को आ रहे। गांव में लोग आपस में मुख्तलिफ हैं, बरादरियों में लोग मुख्तलिफ हैं। एक वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। एक मुसलमानों के खलीफा हैं सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, नाम सुन रखा नहीं जी? उनके दौर में जो मुसलमानों का सबसे बड़ा जनरल था, जिसने 2 दर्जन मुल्क मुसलमानों को दिए फतेह करके, उनका नाम था सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अशरा मुबशरा में है, बड़े सहाबी हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कई हजार किलोमीटर फतेह कर चुके हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि 42 लाख मुरब्बा मील उमर बिन खत्ताब ने राज किया, ये जो 42 लाख मुरब्बा मील पे राज किया है ना, उस राज में उन इलाकों को फतेह करने वाला सबसे बड़ा जो जर्नैल है वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। अब वो आगे आगे जा रहा है, कई साल से मुसलमानों का कमांडर बना हुआ है। ये खलीफा बने, इन्होंने मदीने से अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीनुल उम्मत है, बहुत बड़े सहाबी, उनको भेजा। जब वो वहां पहुंचे, पीछे से ऑर्डर जारी कर दिया कि खालिद तुझको सस्पेंड कर दिया है, तुझे ओहदे से उतार दिया है, आज से अबू बैदा बिन जर्राह मुसलमानों के अमीर होंगे। अब जिस रात ये ऑर्डर आया अबू बैदा बिन जर्राह को सौंप दी कमान, उसी रात मुसलमानों की एक टुकड़ी पे दुश्मन ने हमला किया। मुखबरों ने आके अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि हमारे अमीर, वो जो टुकड़ी हमारी फंस गई है, अगर सुबह तक मदद ना पहुंची सब लोग मारे जाएंगे। उनका क्या मैं कर सकता हूं? तो मुखबरों ने कहा कि खालिद इब्न वलीद से ज्यादा कोई माहिर नहीं है जो उनको बचा सके, और कोई नहीं है इस इलाके को जो रग रग को जानता हो। अब उन्होंने अपने पीए से कहा कि यार रात तो उनको उतारा इतने बड़े ओहदे से, खलीफा के हुक्म से, अब मैं किस मुंह से जाऊंगा उनके पास? लेकिन सहाबा की शान निराली है। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु उठे अपने खेमे से, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे पे जब पहुंचे तो देखा अंदर तो कोई भी नहीं। बाहर निकले तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पे आ रहे हैं। पूछा इब्न वलीद कहाँ गए? फरमाया मेरे भी मुखबरों ने रात बता दिया था, मैं अपने सारे साथी बचा के ले आया हूँ। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इब्ने वलीद मैं तो इसलिए नहीं आया कि शायद आप गम में हो। और मैं गम किस बात का? उमर बिन खत्ताब का फैसला है। खालिद इब्न वलीद अल्लाह और उसके रसूल की नौकरी करता है, अमीरुल मोमिनीन की नौकरी नहीं करता। अगर वो मेरे पर एक बच्चे को भी हाकिम लगा देंगे तो मैं उसकी भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए इताअत करता रहूंगा। यहाँ तो जो दीन के लिए काम करना चाहें, मैं सिर्फ मोहम्मदपुर की बात नहीं कर रहा, जो दीन के लिए भी काम करना चाहे वो भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह के बंदे बर्दाश्त का माता लाएंगे इंशाअल्लाह। कमियां कम निकालिए, सुन लो कान खोल के बात, कमियां कम निकालिए। ये मत कहो कि फलां गैर मुस्लिम ने इस्लाम के खिलाफ ये बात कह दी। पहले ये बताओ कि क्या आपके किरदार से इस्लाम झलकता है? आपको देख के कोई हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई ये कह देगा कि मुसलमान अच्छे होते हैं? दिल पे हाथ रख के पूछो। अगर तो आपने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपकी वजह से इस्लाम बदनाम नहीं हुआ तो आप अच्छे मुसलमान हैं। अगर आपको देख के, जिससे आप कारोबार करते हैं, जिसके साथ आप पढ़ते हैं, जो आपका पड़ोसी है, अगर वही कहता है कि यार मुसलमान अच्छे नहीं होते तो इसका मतलब हमें अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। घर में एक ही बंदा खराब है, औरत ही एक खराब है घर में। घर में एक बंदा खराब है, उसको सही करेंगे इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो जोर से कह दो, मैं दोबारा कौन सा कह रहा हूँ, 5 ले आओ, जोर से तो कहो इंशाअल्लाह। ये चंदा मदरसों के लिए मौलाना कर रहे थे, खुदा की कसम
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ بڑی محنت کا کام ہے کہ پہلے تو تمہارے آگے جھولی پہنائیں, پھر تمہاری نسلوں کو پڑھائیں اسلام کے تحفظ کے لیے. اپنے لیے مانگنا تو آسان ہے, دین کے لیے مانگنا بڑا مشکل کام. جس کے پاس جاؤ 400 باتیں سناتا ہے وہ آگے سے. اور مانگ کس کے لیے رہے؟ انہی کے بچوں کو پڑھا دیں. تو گھر سے شروع کریں گے تبلیغ انشاءاللہ. کریں گے شروع اپنے گھر سے. کس کے گھر سے جی؟ اپنے گھر سے. اپنے گھر میں کس سے شروع کرو گے؟ امی سے, ابو سے؟ ابو سے پٹے گا. ایسے ہی میں ایک جلسے میں گیا ہمارے یہاں پنجاب میں, راجپورے کے پاس وہ گاؤں ہے. تو مولانا میں نے ان کو کہا جب بات ختم ہوئی میں تبلیغ گھر سے شروع کرنی ہے. تو آگے ایک نوجوان بیٹھا ہوتا, ابھی جمع آیا عبدالرؤف کے یہاں سے ہے, وہ آیا ہوا جلسے میں, جن کے گھر پہ ہم تھے, ان کی بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے. تو آگے ایک جوان بیٹھا ہوا تھا, تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی تبلیغ کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنے گھر میں کس سے شروع کریں گے؟ کہتا جی میں اپنی بیوی سے شروع کروں گا. اب میں کہا یہ خود بھی پٹے گا, ہمیں بھی پٹوا بتا رہے. وہاں سے تھوڑی شروع ہو سکے. ایک آدمی تھا ذمہ دار, اس کی کئی بڑے ذمہ داروں کی شادی ہو گئی یمن میں. اب اس کی بیوی تھی ذرا کھراٹ, اسے ذرا سی بات پہ ڈانٹتی تھی. اب اس نے ایک دن اپنی بیوی کو کہا کہ تیری شکایت میں مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کروں گا. اب وہ وہاں سے چلا سیدھا مدینے پہنچا. کیا شکایت لے کے آ رہا کہ جی میری بیوی ڈانٹتی بہت ہے. اب جو جن کو کام ہوتا ہے ان کو یہ نہیں مطلب کہ جس سے کام کروانا ہے وہ سو رہا ہے, بیٹھا ہے, کیا کر رہا ہے. دوپہر کو پہنچا زور کے ٹائم, تو پتہ لگا امیر المومنین تو گھر چلے گئے. وہ یہ گھر کہاں ہے؟ کہ جی فلاں جگہ. پیچھے ہی پہنچ گیا گھر میں. جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا زور سے, تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے تو ابھی وعلیکم السلام ہی کہا اندر سے. ان کی بیوی کی آواز آئی کہ لے پتندر پیچھے ہی آ گئے, تجھے بھی کوئی کام نہیں ان کے علاوہ. سارا دن ساری رات ان کے چکر میں پھرتا رہتا ہے. روٹی کھانے آیا یہ کم وقت پیچھے ہی آ گئے. اب یہ گھبرا گئے, یہ تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا. یہاں امیر المومنین کی بیوی ان کو ڈانٹ رہی. اب اس نے فوراً الٹے پاؤں چل پڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ والی ذرا اس کی سن تو لینے دے. حضرت نے دروازہ کھولا تو وہ دوڑتا ہوا جا رہا. آواز ماری, پوچھا بھائی رک جا کیا بات ہے؟ کہتا جی بس رہنے دے, میرے والی تیرے والی زندگی خراب نہ ہو.